400 लोग 400 लोग पर डे। पर डे मतलब बुधवार रविवार शुक्रवार ओके। 400 ऊपर आउ पर डे 300 प्लस। 300 ମାନେ 12ରେ 400। हाँ आज्ञा आज्ञा अबार 300। 300 ରାଇତାଟା ଟିକେ ପାଣି ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଦେଖିବେ। ଗ୍ରେଭି ରାଇତାଟା ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ବାକି ବିରିୟାନୀ ଭାଇ ମସ୍ତ ଅଛି ସେଥିରେ। ଚିକେନଟା ବଢିଆ ସିଝିଛି, ଗରମ ଅଛି। हाय हेलो नमस्कार मुझे संजय आपको स्वागत करछि आउट फ्रेश ब्लॉग रे। भाई हम पहुंच जाए एमती एक जगह जहाँ भुवनेश्वर भाइराल बिरियाल पॉइंट रे। तो आपण मैंने देखुथे से रोड साइड रे एमती दौरान माने 400 प्लेट पर डे। माने आश्चर्य लगुच भाई रोड स्ट्रीट रे तो इतने भाइराल अच्छे 400 प्लेट पर डे सेलिंग। ऑफ रे सेलिंग ऑफ बार सेलिंग हुए 300 प्लेट। तो केते कौन प्राइस अच्छे कौन सब पीस दौरान चिकेन रे तो नॉनवेज रे तो सेटा देखिबा। आउ केते वर्ष होला खोलिनी कौन कौन डिटेल्स आकार आपण मानू कहिदेबी। तो वीडियो टी फुल देखन, फुल देखले ही मजा लागियो। तो भाई रोड मु बहुत थर जाए देखि बहुत भिड हुए। आउ क्राउड देखिबा तो माने को बळिया क्राउड माने फुल्लु फुल्लु अलगा प्रकार क्राउड एठी खांदी। तो एते भाइराल जो अछि तो कौन टेस्ट अछि केमति कोन अछि डिटेल्स आकार पडन कहबी। तो आपण माने मो चैनल जे पन नुआ छै चैनल सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बटन की ऑल कर दे जहाँ कि नुआ नुआ वीडियो अपडेट भाइराल एमति आपण पाखरे पहुंची जो। भाई के सपोर्ट भल पाए सेमति जे भाई जे डिफरेंट वीडियो नेकी आपण पाखरे पहुंची। तो चलन जे वीडियो टी स्टार्ट करिया। आस फॉलो मी। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ତ ଭାଇ? 8 वर्ष। ହଁ କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛ? 120। 120 କଣ କଣ କେତେ ପିସ୍ ଚିକେନ? 3 पीस चिकेन अंडा गोटे सालाड कचम्बर ग्रेवी अनलिमिटेड प्राइस। ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ ନା जेते କଣ? खाई परिबे 120। 120 ରେ। हाँ 12टा रु 3टा भितरे 12टा बेडू 3टा जांगे। ଖୋଲୁଛନ୍ତି 12ଟା ଆଉ 3ଟା। हाँ आज्ञा सोमवार टू ସଦାବେଳେ ଖୋଲା ହଉଛି? रविवार टू नहीं कि सोमवार दिन सब दिन खोला। କେବେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ? केबे बंद नहीं। ତଥାପି ଏତେ ବଡ ହଣ୍ଡା ଟପ୍ ଟାରେ ଅନୁମାନ କେତେ କଣ ଲୋକ ଖାଉଥିବେ? 400 लोग 400 ଲୋକ पर डे। पर डे मतलब बुधवार रविवार शुक्रवार 400 ऊपर आउ पर डे 300 प्लस। ମାନେ 12ରେ 400। हाँ आज्ञा आज्ञा अबार 300। 300 ନହେଲେ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଏମିତି आज्ञा ଶନିବାର 300 ଯାଉଛି। आज्ञा। ଆଉ ଭେଜ ବି ରଖିଛ କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍? हाँ भेज 80 टंका अनलिमिटेड से भी। ସେଇଥିରେ କଣ ରହୁଛି? ଭେଜ ରେ କଣ ମିକ୍ସ ରହୁଛି? पनीर अच्छी ऑल टोटल पनीपरिया अच्छी। ओके ओके। ଆଉ ଟିକେ ଲୋକେସନ ଟା କହିଦିଅ ଏଠିକାର। झारपड़ा ओवरब्रिज झारपड़ा ओवरब्रिज तले। ओके ओके थैंक यू भाई। तो आमर आसीगला बिरियानी चलन जा टेस्ट करा केमती कौन अच्छी भाई। भाई क्राउड माने देखे दो देखो क्राउड पूरा अलग प्रकार क्राउड से क्राउड भीतर आमको मिलगला तो टे ठिया हवा भी पड़े। फाइनाली आमर आसीगला बिरियानी देखे दौर भाई गोटे अंडा देखिए अंडाटा आपटे पियाज पियाज सालाड करके गोटे लेंबू देती रायताटा चिकेन ग्रेवी भाई गोटे लंका देखिए लंकाटा चिकेन देखिए चिकेन गोटे पीस गोटे चिकेन भाई जहाँ गोटे लेग लेग देखिए लेग देखिए बस ता हाथ में राइस। तो फाइनल आम टेस्ट करा केमती कौन टेस्ट अच्छी बहुत भाया क्राउड अलग प्रकार ये भेज भी अच्छी भेज प्राइस जमी 80 टଙ୍କା रोज पनीर पनीर पड़ी ठीक रोज चिकेन टा नहीं रायता गोलैदवा टे ग्रेवीटा गोलैदवा ग्रेवी टे गोलैदेली आमर रायता टे पकईदेली तो फास्ट बैट नहीं जा भल अच्छी भाई चिकेन लेगटा
वाह ସତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଚିକେନ ଟା ଯଦି କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ଟା ବଢିଆ ସିଝିଛି ଗରମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଛି ବଢିଆ ଭାଇ ସିଝିଛି ଭଲ ଚିକେନ ଟା ଦମ ଟା ବଢିଆ ଦିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଛି ବଢିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଛି ତୁଳା ଭଳିଆ ଅଛି ସିଝିଛି ବଢିଆ ଚିକେନ ଟା ସିଝିଛି ବଢିଆ Fantastic. Wow. Chicken. ବଢିଆ ଅଛି ସିଝିଛି ଭଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ହୋଟେଲ ୱାଓ ବୋବାଲ ବଢିଆ ଅଛି ମାଂସଟା ଚିକେନ ଲେଗଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସିଝିଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ଥିବ କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିସମିସ କାଜୁ ଖାଇବାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନଟା ବି ରହୁଛି ସେଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଯାହାକୁ ମେଣ୍ଟେନଟା ଅଛି ମେଣ୍ଟେନ ରଖୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟେନଟା ଅଛି ସତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆମର ରାଇତାଟା ଟିକେ ପାଣି ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଦେଖିବେ ଟିକେ ରହୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ଯେମିତି ରହୁଛି ଗ୍ରେଭିଟା ଦେଖୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରି ଚିକେନ ଗ୍ରେଭି ରାଇତାଟା ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ବାକି ବିରିୟାନୀ ଭାଇ ମସ୍ତ ଅଛି ସତରେ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ଆଉ ଭାଇ ଦେଖିବ ତ କାଜୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ସେଠି ରାଇତା ବିରିୟାନୀ କଥା ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ସେଠି ଚାଉଳ ଆଉ ବିରିୟାନୀଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଭାଇ ହାଲକା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଲେମ୍ବୁଟା ଦେଇଛି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କେବେ କରିନି ଲେମ୍ବୁ କିନ୍ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ହାଲକା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ କରିଦେଇଛି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଖଟା ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କଲି କାଜୁର ଭରପୁରଟା ବେଶୀ ରହୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ବିରିୟାନୀ କାଜୁ ଦେବାଟା ଅସମ୍ଭବ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯାହା ହଉ କାଜୁ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ପଛରେ ବି ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି ଦଉଛନ୍ତି ବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ବଢିଆ ରହୁଛି ପଛରେ ଖାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରାଇସ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ରହିବ ଆଉ ରାଇତା ଗ୍ରେଭି ତ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ସତରେ ଖାଇବା ସରିଗଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯଦି କହିବି ଟେଷ୍ଟ ସତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆଉ ମତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ରାଇତା ଆଉ ଚିକେନ ଗ୍ରେଭିଟା ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ମସ୍ତ ହେଉଛି ସତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଛି ଆଉ ବିରିୟାନୀର ପିସ୍ ଚିକେନ ପିସ୍ ଯୋଉ ସାଇଜ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆଉ ଅନଲିମିଟେଡ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅନଲିମିଟେଡ କେତେବେଳେ ରାଇସ୍ ବି ମାଗିକି ଖାଇପାରିବେ ତ ଡେଫିନେଟଲି କେତେବେଳେ ବି ଏଇ ରୋଡ ଏଇ ଏରିଆ ଆସୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଝାଡପଡା ବ୍ରିଜ ଆଉ କିଆ ସୋରୁମର ସାଇଡରେ ଅଛି ଯୋଉ କଟଟା ଅଛି ଝାଡପଡା ଜେଲକୁ ତ ସେଇ କଟରେ ଷ୍ଟଲଟା ଅଛି ଓପନ ହେଇଯାଉଛି ଆମର 12ଟାରୁ ବୋଧେ 2:30 ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ କି ତ ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିବି ଏଠିକାର ଜିପିଏସ୍ ଲୋକେସନଟା ଦେଇଦେଇଥିବି ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଫଲୋ କରିକି ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କଲି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେନି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହିନ୍ଦ